What strange weather we've been having these last few days, isn't it? Cuaca aneh belakangan ini ya. It seems like the weather is playing tricks on us, isn't it? Sepertinya cuaca sedang menjahili kita ya. It never stops raining. Very strange. Hujan terus-menerus turun, sungguh aneh. The weather is strange right now, don't you think? Cuaca saat ini agak aneh, bukan? Is it just me who finds this unusual? Apakah hanya aku yang merasa ini tidak biasa? The sky is always gray. It's tiring. Langit selalu abu-abu, ini melelahkan. There are clouds everywhere. A real sight. Ada awan di mana-mana, pemandangan yang luar biasa. It changes every hour right now. Semuanya berubah setiap jam saat ini. The sun is hiding well. That's too bad. Matahari bersembunyi dengan baik, sayang sekali. It seems like autumn is arriving earlier. Sepertinya musim gugur tiba lebih awal. What does he think of this peculiar weather? Apa pendapatnya tentang cuaca yang aneh ini? Will the good weather return soon? Apakah cuaca baik akan kembali segera? It's really nice when the sun shines, but it doesn't last. Sungguh menyenangkan saat matahari bersinar, tapi tidak berlangsung lama. It's a bit chilly after all for the season. Cuacanya agak dingin akhirnya untuk musim ini. You find the humidity is stronger these days? Apakah menurut Anda kelembapannya lebih tinggi akhir-akhir ini? Did you see that funny thing on social media today? Apakah kamu melihat hal lucu itu di media sosial hari ini? Oh my goodness, a complete ramble was scrolling through my newsfeed. Astaga, sebuah kebingungan total sedang bergulir di lini masaku. You'll never guess what I saw online. Kamu tidak akan pernah menebak apa yang kulihat secara online. The web is crazy. Have you noticed something funny? Internet itu gila. Kamu sudah perhatikan sesuatu yang lucu? This video is really weird. I shared it everywhere. Video ini sangat aneh. Aku sudah membagikannya kemana-mana. Have you seen that meme that's going around right now? Apakah kamu sudah melihat meme yang lagi viral sekarang? I think everyone is talking about this post. Saya rasa semua orang membicarakan unggahan ini. It was so ridiculous, but it made me laugh. Itu sangat konyol, tapi itu membuatku tertawa. A friend sent it to me and I was doubled over with laughter. Seorang teman mengirimkannya kepadaku, dan aku terbahak-bahak. It looks like the whole world saw that. Sepertinya seluruh dunia sudah melihat ini. That really relaxed me after a long day. Itu membuatku sangat rileks setelah seharian yang panjang. I thought you would like that, given your sense of humor. Aku pikir kamu akan suka ini, mengingat selera humormu. It's crazy what you can find on the internet. Gila ya, apa saja yang bisa ditemukan di internet. What do you think of it? Do you like it? Apa pendapatmu tentang ini? Apakah kamu suka itu? A friend told me to definitely watch this thing. Seorang teman menyuruhku untuk benar-benar menonton ini. Have you discovered a good restaurant lately? Apakah kamu menemukan restoran yang bagus akhir-akhir ini? Do you know a good place to eat around here? Apakah Anda tahu tempat makan yang bagus di sekitar sini? Did you eat somewhere delicious recently? Apakah kamu sudah makan di suatu tempat yang enak belakangan ini? Any nice restaurants to recommend?
Apakah ada restoran bagus yang bisa direkomendasikan? Have you tried a new restaurant that's worth it? Sudahkah kamu mencoba restoran baru yang bagus? Which restaurants do you recommend to me right now? Restoran mana yang kamu rekomendasikan sekarang? Do you have a favorite restaurant for lunch? Apakah kamu punya restoran favorit untuk makan siang? We should go eat somewhere, right? Do you know any places? Seharusnya kita pergi makan di suatu tempat, bukan? Apakah kamu tahu tempat-tempat? This weekend, I might try a different restaurant. Akhir pekan ini, saya mungkin akan mencoba restoran yang berbeda. Do you have any ideas? Kamu ada ide? Tell me if you ate at an interesting restaurant recently. Ceritakan padaku jika kamu pernah makan di restoran menarik baru-baru ini. Do you feel like going to eat somewhere together soon? Apakah kamu mau pergi makan bersama dalam waktu dekat? What kind of food do you like when going out to a restaurant? Makanan apa yang kamu suka untuk makan di restoran? I am looking for a nice place to have dinner tonight. Any suggestions? Saya mencari tempat yang bagus untuk makan malam hari ini. Ada saran? Have you been to a restaurant recently that you liked? Apakah kau pergi ke restoran baru-baru ini yang kamu suka? Have you tried any new cuisines lately? Apakah kamu sudah mencoba masakan baru belakangan ini? We are thinking of going to the cinema on Saturday night. Kita berencana untuk pergi ke bioskop hari Sabtu malam. Maybe I'm going to read a book quietly. Mungkin aku akan membaca buku dengan tenang. Have you already made plans? Apakah Anda sudah punya rencana? I think we need to go grocery shopping on Sunday. Saya rasa kita harus belanja hari Minggu. There is a lovely market in the neighborhood. It could be nice. Ada pasar yang indah di lingkungan ini, mungkin menyenangkan. We could go for a walk in the park. Kita bisa jalan-jalan ke taman. Do you plan to do any sports this weekend? Apakah kamu berniat untuk berolahraga akhir pekan ini? I am quite tired. I think I am going to rest. Saya cukup lelah. Saya pikir saya akan beristirahat. Is there an interesting movie playing? Apakah ada film menarik yang sedang diputar? I am probably going to visit my mother. Saya mungkin akan mengunjungi ibu saya. It depends on the weather, but I would like to garden. Itu tergantung cuaca. Tetapi saya ingin berkebun. Do you have any suggestions? Apakah Anda punya saran? So are we having a barbecue? Jadi, mau bikin barbecue? I would like to move my paintings. Saya ingin memindahkan lukisan-lukisan saya. Maybe we can meet? Mungkin kita bisa bertemu? How is your journey today? Bagaimana perjalananmu hari ini? Did you have a lot of people on the subway? Apakah kamu punya banyak orang di kereta bawah tanah? The traffic was terrible, wasn't it? Lalu lintasnya sangat parah, bukan? It was crowded on the bus this morning. Busnya sangat penuh tadi pagi. Did you find a parking space easily? Apakah kamu mudah menemukan tempat parkir? I hope your trip went well. Saya harap perjalananmu berjalan lancar. What was the weather like during your trip? Seperti apa cuaca saat perjalananmu? What route did you take today? Anda ambil rute mana hari ini? Was the road clear?
Apakah jalannya sudah bersih? The delay was significant, I imagine. Keterlambatan itu cukup besar, kurasa. Was it smooth sailing, luckily? Lancarnya lalu lintas, untungnya. The journey was peaceful and enjoyable. Perjalanannya tenang dan menyenangkan. Was there road work, perhaps? Mungkin ada pekerjaan di jalan? Did you manage to avoid the traffic jams? Apakah kamu berhasil menghindari kemacetan lalu lintas? Traffic is lighter than yesterday, it seems. Sepertinya lalu lintas hari ini tidak sepadat kemarin. What are you watching right now? Apa yang sedang kamu tonton sekarang? Have you seen a good movie recently? Apakah kamu sudah menonton film bagus akhir-akhir ini? Are you passionate about anything on TV right now? Apakah kamu sedang tertarik dengan sesuatu di televisi sekarang? Are interesting series captivating your attention? Apakah serial yang menarik itu membuat perhatianmu terpaku? Is there anything you like on Netflix? Apakah ada sesuatu yang kamu suka di Netflix? Would you be interested in recommending a movie to me? Apakah Anda tertarik untuk merekomendasikan sebuah film kepada saya? What movies do you watch with your friends? Film apa yang kamu tonton bersama teman-temanmu? What is the last TV series that you enjoyed? Apa drama terbaru yang kamu sukai? Are you addicted to a show right now? Apakah kamu kecanduan serial saat ini? Are your evenings often punctuated by television shows? Apakah malam-malammu sering diiringi oleh acara televisi? Have you watched any comedies lately? Apakah kamu menonton film lucu akhir-akhir ini? Do police dramas particularly attract you? Apakah serial detektif sangat menarik bagimu? Are you interested in documentaries? Apakah Anda tertarik dengan film dokumenter? Do you think some movies are really essential? Apakah kamu pikir ada beberapa film yang benar-benar wajib ditonton? What kind of movie or series relaxes you the most? Film atau serial apa yang paling membuatmu rileks? A coffee, please. This day is endless. Sebuah kopi, tolong, hari ini sangat panjang. Oh, I urgently need a coffee. The day never seems to end. Ah, butuh kopi secepatnya. Harinya terasa tidak pernah berakhir. It's the perfect time for a good coffee. Fatigue is starting to set in. Ini saat yang tepat untuk minum kopi enak, rasa lelah mulai terasa. A little coffee would be perfect right now. Really, this day. Sedikit kopi akan sangat cocok sekarang, sungguh hari ini. That's it, I'm gonna have a coffee. Akhirnya, saya akan minum kopi. This day is long. Hari ini panjang. I really need a coffee break. It's exhausting. Aku sangat butuh istirahat minum kopi, ini melelahkan. A hot coffee would do me a world of good. Secangkir kopi panas akan sangat menyenangkan hati saya. It seems like time is standing still. Sepertinya waktu berhenti. Can someone get me a coffee? This day is really hard. Bisakah seseorang membelikanku kopi? Hari ini benar-benar berat. Seriously, where's the coffee? I need to be awake. Serius, di mana kopinya? Aku harus bangun. I believe a coffee is essential. Saya rasa kopi itu sangat penting. The day doesn't want to stop.
harinya tidak mau berhenti. Today, I absolutely need a coffee. Hari ini, aku benar-benar butuh kopi. What a day. Hari yang luar biasa. It is time to drink a coffee before passing out. Sudah waktunya minum kopi sebelum pingsan. My caffeine level is low. Tingkat kafein saya rendah. This day is tiring me. Hari ini melelahkanku. A small coffee to get me through. Secangkir kopi kecil untuk bertahan. This day is endless. Hari ini sungguh tak ada habisnya. I could really do with a coffee to revitalize myself. Saya sangat membutuhkan kopi untuk menyegarkan diri. This day. Hari ini, What a strange night. The dreams were crazy. malam yang aneh, mimpinya sangat gila. You'll never guess my dream from last night. Kau tidak akan pernah menebak mimpiku tadi malam. It was such a strange, incredible dream. Itu adalah mimpi yang sangat aneh, luar biasa. A truly delirious dream, you can imagine? Sebuah mimpi yang benar-benar delusi, bisa kamu bayangkan? I will never understand what my subconscious showed me. Aku tidak akan pernah memahami apa yang ditunjukkan alam bawah sadarku padaku. A nightmare or a dream? Hard to tell, really. Sebuah mimpi buruk, atau sebuah mimpi, sulit untuk benar-benar mengatakannya. Dreams are sometimes more real than reality, aren't they? Mimpi kadang lebih nyata daripada kenyataan, bukan? There were pink elephants in my dream. It was crazy. Ada gajah-gajah berwarna merah muda di mimpiku, itu sangat gila. It seems my night was full of fantasy. Sepertinya malamku penuh dengan khayalan. I woke up completely confused after that dream. Saya bangun dengan benar-benar bingung setelah mimpi itu. Was it really a dream or something else? Apakah itu benar-benar mimpi atau sesuatu yang lain? Do you sometimes believe in premonitory dreams? Apakah kamu percaya pada mimpi-mimpi yang meramalkan sesuatu terkadang? I was terribly tired, and my brain did whatever it wanted. Aku sangat lelah, dan otakku melakukan hal-hal acak. A night full of mystery worthy of a movie. Malam yang penuh misteri seperti dalam sebuah film. My brain really created an incredible story. Otakku benar-benar menciptakan sebuah cerita yang luar biasa. What a find, this little cat today. Wah, betapa hebatnya menemukan anak kucing kecil hari ini. So you'll never guess, a really cute sweater I found in town. Jadi, kamu tidak akan pernah menebaknya, sweater yang sangat lucu ditemukan di kota. Oh my goodness. A brand new, absolutely adorable mug at home now. Oh lala, sebuah mug baru yang benar-benar menggemaskan ada di rumah sekarang. You can't believe my luck, such a charming bag found at the market. Saya tidak bisa mempercayai keberuntungan saya. Tas yang sangat cantik ditemukan di pasar. Not possible. A lovely picture frame to decorate. Semua mungkin. Bingkai foto cantik untuk dihias. A small bouquet of wildflowers to brighten your day. Sebuah buket kecil bunga liar untuk membuat harimu lebih cerah. I was very happy to discover a very soft pajama. Saya sangat senang menemukan piyama yang lembut sekali. The shoes I wanted. They are perfect for summer. Sepatu yang aku inginkan. Mereka sempurna untuk musim panas.
A really nice jewelry box. Sebuah kotak perhiasan kecil yang sangat cantik. A book with a really pretty cover. That makes me happy. Sebuah buku dengan sampul yang sangat cantik, itu membuatku senang. What a pleasure to find this lovely scented soap. Betapa senangnya menemukan sabun wangi yang cantik ini. This little green plant brings a bit of freshness. Tanaman kecil hijau ini membawa sedikit kesegaran. A new scarf for spring. It is too pretty. Shawl baru untuk musim semi, sungguh cantik sekali. I had to take this beautiful mirror. Seharusnya aku mengambil cermin indah ini. A little gift for my best friend. She's going to love it. Sebuah hadiah kecil untuk sahabat terbaikku, dia akan menyukainya. It slightly annoys me not to be making progress in pottery. Aku sedikit kesal, karena tidak ada kemajuan dalam tembikar. It seems that the painting requires more patience than I thought. Sepertinya melukis membutuhkan lebih banyak kesabaran daripada yang kukira. Does anyone know any good sewing tutorials? Apakah ada yang tahu tutorial menjahit yang bagus? Oh dear, this gardening is proving more complicated. Ya ampun, urusan berkebun ini ternyata lebih rumit. It's crazy how knitting requires concentration. Gila rasanya rajutan itu membutuhkan konsentrasi. You can't master calligraphy. It means nothing. Tidak bisa menguasai kaligrafi, itu tidak berarti apa-apa. Photography is more technical than it appears. Fotografi lebih teknis daripada yang terlihat. I suppose it takes time to become good at pottery. Saya kira butuh waktu untuk menjadi mahir dalam seni tembikar. It's hard to find the right rhythm with dance. Sulit untuk menemukan irama yang tepat dengan menari. I was told writing was easy. Mistake. Dulu mereka bilang menulis itu mudah, salah besar. This kitchen business isn't cooperating. Masalah dapur ini tidak mau bekerja sama. Sometimes, embroidery really frustrates me. Kadang-kadang, sulaman membuat saya sangat frustrasi. It would be nice to learn how to play the ukulele, but it's not easy. Akan menyenangkan jika belajar bermain ukulele, tapi tidak mudah. It seems that scrapbooking is relaxing. Katanya membuat scrapbook itu menenangkan. Really? Sungguh? Making jewelry requires a lot of care. It's tiring. Pembuatan perhiasan membutuhkan perhatian yang sangat besar. Itu melelahkan. Have you heard about the new fair in town? Apakah kamu sudah mendengar tentang festival desa yang baru? Do you know there's a music festival this weekend? Apakah kamu tahu ada festival musik akhir pekan ini? They say a new bakery has opened on Main Street. Katanya sebuah toko roti baru telah buka di jalan utama. Is that true? Benarkah itu? Did you hear that the market will exceptionally take place next Tuesday? Apakah kamu tahu bahwa pasar akan diadakan secara eksepsional hari Selasa depan? Are we talking about the post office closing? Apakah kita sedang membahas tentang penutupan kantor pos? Tell me, are you aware of the soccer game tonight? Katakan padaku, apakah kamu tahu tentang pertandingan sepak bola malam ini? Do you know if the library is holding a workshop for children? Apakah kamu tahu apakah perpustakaan mengadakan lokakarya untuk anak-anak? I was told there was a problem with the bus. Saya diberitahu bahwa ada masalah dengan bus umum. I heard the pharmacy is changing its hours.
Saya dengar apotek akan mengubah jam bukanya. Does it seem like the park has been repainted? Apakah terlihat bahwa taman itu telah dicat ulang? It's rumored that Mrs. Dubois is moving. Bisik-bisik mengatakan bahwa Madame Dubois akan pindah. People are talking about the free concert in the square. Orang-orang membicarakan konser gratis di alun-alun. Are you aware of the painting exhibition at the museum? Apakah kamu sudah tahu tentang pameran lukisan di museum? I'm told there is construction on the road. Saya diberitahu bahwa ada pekerjaan di jalan. I thought I heard about a garage sale this weekend. Saya rasa saya mendengar tentang ada penjualan garasi akhir minggu ini. Oh my goodness, this apple pie is delicious. You absolutely have to try this. Oh ya ampun, pie apel ini lezat sekali. Kamu harus benar-benar mencobanya. But this chocolate croissant is incredible. Seriously, you have to try it right away. Tapi roti coklat ini luar biasa, serius. Cobalah sekarang juga. You know what? This cheese is really exceptional. You should try it. Kamu tahu apa? Keju ini benar-benar luar biasa. Kamu harus mencobanya. What do you think of this cake? A delight. It is absolutely worth trying. Apa pendapatmu tentang kue ini? Sangat lezat, wajib dicoba. What a good idea to have taken this croissant. Taste it, you're going to see. Ide yang bagus sudah membeli croissant ini. Coba, kamu akan lihat. These strawberries are incredibly good. Stroberi ini sangat enak. Treat yourself, try this. Manjakan dirimu. Coba ini. You are not gonna believe how delicious this yogurt is. Kamu tidak akan percaya betapa enaknya yogurt ini. You absolutely must try it. Kamu harus mencobanya. This ham and butter sandwich is wonderful. You won't regret having it. Roti isi ham mentega ini sungguh luar biasa. Kamu tidak akan menyesal memakannya. The chocolate here is really great. You absolutely have to try some. Coklat di sini benar-benar enak. Kamu harus mencobanya. In my opinion, this coffee is perfect. Menurut pendapatku, kopi ini sempurna. You have to test it. Kamu harus mencobanya. This bread is something. You understand why I love it? Roti ini sungguh luar biasa. Kamu mengerti kenapa aku menyukainya? Don't hesitate to try these chips. Jangan ragu untuk mencoba keripik ini. They are really very good. Mereka benar-benar sangat enak. I'm telling you, this orange juice is the best. You absolutely have to try it. Aku bilang, jus jeruk ini yang terbaik. Kamu harus mencobanya. You have to taste this soup. It's delicious and comforting. Kamu harus mencicipi sup ini. Sangat lezat dan menghangatkan hati. This dish is a pure delight. Hidangan ini benar-benar luar biasa. Taste it. You'll see. Coba. Kamu akan lihat. What exhaustion after this day. Betapa lelahnya setelah hari ini. Life is truly crazy right now. Hidup ini benar-benar gila saat ini. I am completely exhausted. It's unbelievable. Saya benar-benar lelah sekali, sungguh luar biasa. Today there were too many things to do. Hari ini, ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Everything is going so fast, it's impossible to keep up. Semuanya berjalan begitu cepat, mustahil untuk mengikuti. One never sleeps enough, unfortunately.
Kita tidak pernah tidur cukup sayangnya. It's always a race against time. Ini selalu perlombaan melawan waktu. My days are endless. Hariku terasa sangat panjang. I feel like I never get to rest. Aku merasa tidak pernah istirahat. I absolutely need to find some time for myself. Aku benar-benar harus meluangkan waktu untuk diri sendiri. This week is really jam-packed. Minggu ini benar-benar padat sekali. We juggle so many things, it's crazy. Kita memainkan begitu banyak hal, gila. A little peace would be welcome. Sedikit ketenangan akan sangat menyenangkan. Sometimes, you just need a break. Kadang-kadang, kita hanya butuh istirahat. I hope the weekend comes quickly. Semoga akhir pekan segera tiba. What do you think about the new plastic law, in your opinion? Apa pendapatmu tentang undang-undang baru mengenai plastik itu? It seems like everyone is talking about this movie. Sepertinya semua orang membicarakan film ini. Did you see it? Kau sudah melihatnya? Do you really think this price increase is necessary, in your opinion? Menurutmu, apakah kenaikan harga ini benar-benar diperlukan? This debate on social media seems a bit exaggerated, don't you think? Debat tentang media sosial ini menurutku agak berlebihan, benar kan? Tell me, what do you think of that famous singer who's making so much noise? Ceritakan padaku, apa pendapatmu tentang penyanyi terkenal itu yang membuat begitu banyak kehebohan? Do you think all these changes in the subway are a good thing? Apakah kamu pikir ini hal yang baik, semua perubahan di kereta bawah tanah ini? Frankly, this topic leaves me a little puzzled. Sejujurnya, topik ini membuat saya sedikit bingung. And you? Dan kamu? Do people really understand the importance of recycling from what you see? Apakah menurutmu orang-orang benar-benar memahami pentingnya mendaur ulang dari apa yang kamu lihat? You could say there's a lot of talk about soccer, isn't there? Kita bisa katakan ada banyak pembicaraan tentang sepak bola, bukan? I heard about this new fashion trend. Saya pernah mendengar tentang tren pakaian baru ini. Do you think she is pretty? Kamu pikir dia cantik? Do you think it's useful to watch the news every day? Apakah menurutmu penting untuk menonton berita setiap hari? It seems that the weather is, according to everyone, disappointing this year. Sepertinya cuaca tahun ini, menurut semua orang, mengecewakan. Are transportation issues a problem in our cities? Apakah transportasi menjadi masalah di kota-kota kita? Honestly, I think this new show is really successful. And you? Sejujurnya, aku merasa pertunjukan baru ini benar-benar sukses, dan kamu? We have so many possibilities today with the internet. Kita punya begitu banyak kemungkinan saat ini dengan internet. What do you think? Apa pendapatmu? No, seriously, I need sun and beach. Tidak, serius, aku butuh matahari dan pantai. I really need to get away for a bit, don't you think? Aku benar-benar harus melarikan diri sebentar, kamu tidak berpikir begitu? It would be so nice to do nothing for a week. Akan sangat menyenangkan untuk tidak melakukan apa-apa selama seminggu. I'm just dreaming of a warm and peaceful place, far away from everything. Aku hanya bermimpi tentang tempat yang hangat dan tenang, jauh dari segalanya. The days are so long right now, it's exhausting.
Hari-harinya terasa sangat panjang saat ini, melelahkan. Oh dear, a vacation would be heaven. Astaga, liburan akan menjadi kebahagiaan. I just want to close my door behind me and leave. Aku hanya ingin menutup pintuku dan pergi. A little rest would be really perfect, wouldn't it? Sedikit istirahat akan sangat sempurna, bukan? I really need to take a vacation very soon. Aku benar-benar harus segera mengambil cuti. I want a break, really. We're not living anymore. Ingin istirahat, sungguh. Kita tidak lagi hidup. Rest and cocktails would be needed. Istirahat dan koktail akan sangat dibutuhkan. Don't feel like thinking. Just want to relax. Tidak ingin berpikir, hanya ingin bersantai. I need a place to unwind. Saya butuh tempat untuk bersantai. The work is too hard right now. It has to stop. Pekerjaan ini terlalu berat sekarang, ini harus berhenti. You could really find a place where time passes slowly. Kita akan menemukan tempat di mana waktu berlalu perlahan.